Manenche ani mande muso muru ni krabo so wo ni doso kana balaba aga chalinda bigo me avoina awa do damne na re ate kerubla aga chalinda bigo avoina mena mungen no ke go I know the balata ro go no fo go ya ikoroto ko to le go chia ba yere ga keleri go utokoroto ku lo amete menanga video ye abo bela ko belga bulbul kana ko mina munu fo no te ko ne mo mu fo ne wo fo olu fo don te bie ko bela fo do ne ro ko ka bela jelen fo aw munu be manden kono aw munu be manden ko ka bela jelen fo ka barkada kana balaba kamali kramo fo bue aidra ka fo ka bargada a fay shek amaulay la kala rasusmay usman sherif madan aidra ka fo ka bargada a fa o madani yo fama ka ala kala rasusmay shola baya aidra ka fo a fay baya ala kala rasusmay baya amet to fadun nte mun fa to do mofo dien wono waraba nye flati mar dumbia vraiment chevalier de l'ordre national ina kakangwe Mar Doumbia vraiment médaille mudirima ina kaka Mar Doumbia ka ni médaille ko jara on yesa la ilaha illallah on mo ge waraba nye flati Mar Doumbia bazmana ba wajulu kelama o ya ledi ben nani sroy ima to nyini ngoy ala de to dima koy ni ko Mar Doumbia dro wajulu kela yi kelendro ima radiota ima ta journal la ima politique ke I to ma ve me ali chini bonya bika Mar Doumbia ni la ila ali chini boya bika wallahi ben ali soro wajul la depuis baya ya ubala ibala mo fam way bika che jalande fo inay Mar Doumbia al salaki mangoro alhamdulillah rabbil alamin tuabu ko tento politique mo shite bunya politique kuma ma ni nana politique kuma kan I to be fo o mo te ki be do politique la ko I ko dote sima o mo te wa o mo ti se ka ke ne balatea neta aya ngo bola mo wara we o e de kele do abna sikui akona protore ne de balai je vous donne 1 mois et 15 jours abena kuma wara me muntenishi aya sebe ngabla au bina kuma wore me muntenishi manenche ni mande muso moru ni kramo mun klobe ne kana ebe tiedo fate politique la ore kama to ma fo ne fata la ore kama to ma fo yo fama al mamba wa quartier la a to ma fo kutuba kala badembe u to ma fo munu nana politique kenaka o du to be fo politique la o te kele o te kele ko mo shiti se ko bale o te kele ko ok donc alhamdulillah rabbil alamin ne ma fode ne ma atete gen ne fanga kunga doga atete gen ngola ne ma fonya gene munungo ku ya gen ne ko ngolu de côté ne bala ma fode parce que men da mentigilao est-ce que ne de ko kunya atete gen est-ce que ne de ko conflit lola ne mo fo mais ne signo de ga mais John mi se ka fo ki be mo do kele ka ko parce que ko I yere yi kuma do fo mais abi YouTube ka ne ma fo ne sigina kani imo fama mais comme do dalakan o ti se ka mo la kunu ga bo suno la mais mo bulba to bu ga briefing ta do dalakan la ok ne kunsuno ne ga mise atete koro ala kala rasonsma amadou ibeka ne mananai de wane dama fon nananai mun da ko kan nana ni ibeka ne o de tafo wandun kelema fo ko buranga ere afo ko wa ne de ko do politicien wane fana ma fo ko ayere buramge de afo mais aussi te donc oui kone ya fo mais la ilaha illallah mais ne ma fo ne siginu kan ne fon video ina maldem de sigila ka drodi ka bela jele fo ka bargada kana balaba il est maine mais mina kwa bite ni kuma ni ye kuma fo ka sura fo donte kuma be ke kuma langulu ni ye kuma fo afo donye abeke kuma langulu ni kuma fo kuma fana temena ni ye kuma fo
avec kuma langolo ni ye kuma fo a fo kuma ana me kuma ana ye kuma na kuma be ke kuma badi. OK, c'est un dentro yiri jugu fere. Ah bon. Et amena video ke munu bi ka fo ko Cheblen Dramé ani Ibeka Cheblen Dramé au kera ministre Ibeka Klela Pulo au kera ministre Ibeka Klela fin bi ka fo ko ka election ke ni be kera ministre Ibeka Klela mais comment c'est que Ibeka Klela au kera ministre aw ma do ko gɛlɛya be bi na aw nana aw jɔ ko gɛlɛya be population kan mais k'aw to ministre la baw ina kunte ya a kunbe donc o de kama ni do ko gɛlɛya be bi i bita sɔrɔ a kun ka nɔgɔ tigi bolo de so mais o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛya mɛnna ne yɛrɛ mana dɔw ye k'a fɔ ne mana pulo ninnu ye pulo k'a fɔ ko gɛlɛya be population kan et pulo e bɔr'o kalama bi de pulo gɛlɛya be population kan depuis e be ministeriya la e bita de dɔn pulo e mankan ka kuma election ko la quoi parce que e fadugu ye baɲangara de o mais pulo donsow be mun na baɲangara i tɛ bɔ i ka donsow kunkan ko fa fo ma se ma e tɛ bɔ i ka donsow ni kadɔw ni filaw ka kɛlɛ ko a fɔ o man ɲi ma a fɔ e cɛ man ɲi o intervention kɛyɔrɔ a fɔ e man ɲi baɲangara ka sɔrɔ ka campagne ko kuma fɔ pulo a fɔ e man ɲi baɲangara ni koro ni bankasi ka campagne kɛ sa wa et pour l'élection, est-ce que c'est que tu as bagnangara ko dugu la ko ka élection ke pour le al ni Mali opposant be ko ka élection ke pour la chema e la de ko ka al nasro Mali opposant be ko ka élection ke ni malien be ko ka élection ke pour le élection kuma mai e da de parce que ni élection me ka tise ka ka dugu la a tise ka ka région na a tise ka ka wula konona na a tise ka ka siraka donc pour le ebe son togodi kani kele badin to morti marala e morti kadin e kado din e kana ko ka election ke o kuma na ambe nyingaw ni enye donga teme nyebo ka ibachi ni kala den fe ka tema baka ibe soro ibe fe ka den dune donc o kuma morti maraw campagne tise ka kene e be se ka ta campagne ke ah pulo grand frère tu m'as déçu hein. Franchement, tu m'as déçu quoi. Polo. Et que mes ministres là, Ibeka Klela. Si ya fama wa, iye munenye. Ali musulmanu tara kata kupu tara na terrain duma imase kuka terrain duma. Ibeka e terrain papier signé ka duma. Basket kela uma. E mase ko nyenabo. Si sa on jamana imbe yoromina. Ni yere te fe ka mango ya Mali kono. Est-ce qu'il bi date élection kokmana? Ni te fe ko ka goya mogo ye est-ce qu'il bi date élection ko kuma na ni mogo mun yere te fe ka malu i ka sigida la i bi date élection ko kuma na ni mogo mun te fe i denw kunba sulule nga bo kenema i denw ka bo kenema ya fa u ka kuma langolo me i ka kana i ka sono i muso ka ke nyugu to fenye est-ce qu'il be son ka fo Mali kono ko ka élection ke ni ye mogo jo keme o keme bisegi ni ko te élection fe ni te fe i manga goya o dugula i bi chesri o dugu élection ko kuma na ni yere te fe ka mangoya pulo bon munu bi ka fo ko gɛlɛya be Mali kono mais gɛlɛya sima damine Asim naleo gɛlɛya be ne depuis Asim mana gɛlɛya be ne depuis transition fanga mana gɛlɛya be je crois gɛlɛya de kama transition fanga nana gɛlɛya de kama mɔgɔw bɔra gɛlɛya de kama mɔgɔw farala ya fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka Ibeka gɛ ko parce que ko gɛlɛya be bon ni gɛlɛya be diɲɛ dugu o dugu la ni be fɛ ko gɛlɛya kɛlɛ ni nana dugu la i b'a jateminɛ kɔngɔ be yen minɔgɔ be yen y'a faamuya wa kɔngɔ be yen minɔgɔ be yen i b'o ta k'o bila ɲɛfɛ mais n'i nana dugu la ka sɔrɔ kɔngɔ be dugu la minɔgɔ be dugu la i y'o faamuya fana wa marifaci de be dugu la dugudenw bi ka faga di donc kɔngɔ ani minɔgɔ o kan ka ta mais o ka sɔrɔ la ni kɛlɛ tɛ yen o ka sɔrɔ ni marifakisɛ tɛ yen donc jamana mun ka sɔrɔ fanba ye sɛnɛ ye mɔni sɛnɛ baganmara bon o mɔni kɛ duguba n'o sɛnɛ kɛ duguba n'o o y'a fɔ o baganmara duguba jamana ka sɔrɔ o de jamana ka sɔrɔ y'o mun ye jamana fana kɔnɔ dumuniba bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na mɔniba bɛ kɛ yɔrɔ min na i y'o faamuya wa sɛnɛba bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fana kɛlɛ bɛ yen sɛnɛkɛlaw tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ mɔnikɛlaw tɛ ka se ka mɔni kɛ baganmaralaw tɛ ka se ka bagan mara donc ni jamana ka sɔrɔ bɛ o de la sɔrɔda mana gere jagoya ye kɔngɔ bɛ na jamana na donc jamana mun ni a kɛlɛ bɛ san 10 jamana kɔnɔ
donc sano doy san wolonvla ani klake ka kongo to ka kele to don nana sankeli ya fama wa donc ni jamana kono mogo ko sankeli tigi ku bi na fo ko u ka kongo sababu ya be yula no kongo kumbe mais munu tumbe fangala olu tunte fa kwa bo akalama olu kumbe parce que olu ka mako kuntala wari fitini mu na be ka soro ni anw bi ko ke ka keleke minansan ka kelekelaw labe o wari fitini olu tumbe o kla saba ka kelen do balo la walasa aw duguba kono mogo mungu bi ka kule bi walasa aw kana se ka kule kongo to ka to kongo la fagali kelaw ka to fagali la ya fama akuma ka dan Bamako donc anw tina se ko ke mun bi ka soro anw bi ka keleke minansan ka sordasiw labe aban kono kalo damadoni dron famu ye kongo ko an ba don parce que anw yere ye aw ye anw do de anw ye brousse kono na ke anw faw ye brousse kono ka de an baw ye brousse kono ka de anw yeru ye sordasiw de anw be kongo ko nyedo mais ko juguni fla doka kusani doy nafolo mumbe anw be se ka ta bedo balola kana mais nanya bedo balola kana di awma ka sorola kelekelaw ma kumbe marfatugu ma kumbe ube kla kana aw faga an nana wari mun donna la ka kla ko wari fana no mun donna balo la ko balo fana taka to ke ku yere balo donc an be mun ne ke mishiba be nono to ala jeli to ala ka nono bo ok mogo ke kungara togo togo ibe she nyimi masa anga ese anga kuma nyogon fe ni fitini mun be soro ni aw be se ko dun ka u kono fa ka se ka jimi ka se ka u muso ye ka u denw yaw nyela ka se ka ta dogo jo alhamdulillah ambe to o bunyani kono ya fama wa kelekela u mana se ka yoro be lasigi kuma mina ambe na mago jo sisan no balo to kula bon abeti se ka kenyogon fe parce que namu tulu nan kumune o koko bomango koko ganga di nan kumune na nan kumune o koko bomango ama essayer ka nyogon famia ni hakili o de kama ala ye dien fen kla hakili de kla to nyana ni dien fen be ala ye fen di mogoma bebe jo itala mo shite jo ayere hakili la alors que bedun hakili te bere manenche ani mande muso moru ni kramo dien kono fen kadi dien kono dien de kadina be donc ato marfatu ko kumbe fagali ka dabla dien fen kadi dien yere de kadini fen be arjine te soro ni mana diena jahanama te soro ni mana diena ni chokoroba mungo ko dien nege tala e ka mali warbe dama kaka ta lahara tiso ni musokoroba mungo dien nege tala e ka mali warbe dama kaka ta lahara tiso donc fen kadi dien de kadina be donc ayatui ni sordasi nunu ni munu be fangala en tout don nunu be fangala an yere nyebala bakoroni be san wakeme dopo wolo dun watame do bakoronna mogo mum se ka jamana jo san duru kono depo san kelen obe nobo oke tiga woro nyogon ko a fara kacha gon cheka jugu me gon ananji kadi gon a chejugu ate gon nanjila ni mogo mi ko kabe mugubani kala gona ni ya kala yiribolo ba chamamba adamunda ni kibe mugubani kala samala iye kuma bafo ni ya ke fana iye ko bake manenche ni mande muso jamana ime yoromna be ka tanyini oteni be de tabe soro est-ce ali ni fantan ko be tanyini go be tasoro jonna utu tasoro fantan tay me jamana inkono akase ka basigi anga tanga barake akase ka basigi burusonokaw ka sauver akase ka basigi jamana kono munu fanu baw balo be seleni moni ni bagamara la olu ka se ko ke anga burusono mo olu kibaru nyuma ka se ka don en fait donc mais iba don baladen bete fo nyogon fe baladen be fo dobi bobo dola ibeta dola baladen bete fo nyogon fe mais na sa jamana problème bete se ka nyana bo nyogon fe on munu be duguba kono on be kongo de don munu be kay duguba kono olu be kule kongo munu be kulukoro duguba kono olu be kongo de don munu be sikaso duguba kono olu be kongo do mobti bete tomoktu bete gawbete kilal bete mais ne be fa ka nyininga
mais munu be brousse kononaw ni wula kononaw la olu be mun de dɔn ka se ka sɛnɛ kɛ ka se ka san wɛrɛ balo sɔrɔ mais n'olu bina faga dun marifa kisɛ la diɲɛ jamana o jamana n'a ka di a jamana armée labɛnnen don a jamana sɔrɔdasiw a kɛlɛkɛlaw a wolomasiri tabagaw olu labɛnnen de don wolomasiri tabaga tɛ se ka labɛn ni kɛlɛkɛ minan tɛ parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔ o mɔgɔ k'a ka farin kɛlɛkɛ minan ɲɛnɛma de b'a bolo o prévu surumani ye mun ye Badra Ali a ka muru ala de tun y'a ta d'a ma arabu numu de ye tɔw ta dilan donc ala yɛrɛ sɔnna ka Muhammadu ka kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam ka Muhammadu ka kɛlɛ armée n'ale ala yɛrɛ ka matériel dilannenw ye est-ce que ala yɛrɛ sɔnna ka Muhammadu ka kɛlɛ armée parce que ala ye armement dɔ d'a ka Muhammadu ka kɛlɛkɛcɛ dɔ ma armement mun ni tɔw halisa tɔw ma se san bayirika kɔnɔ halisa tɔw ma se k'o ɲɔgɔnna dilan donc o armement kun bɛ i n'a fɔ irisiw ka armement anw ka armée kɔnɔ de donc ni ala yɛrɛ sɔnna ka Muhammadu ka kɛlɛ armée o kɔrɔ an k'an ka jamana armée ni ala yɛrɛ sɔnna ka kɛlɛkɛminɛn di Muhammadu ka kɛlɛ ma anw yɛrɛ ka sɔn ka kɛlɛkɛminɛn ko ka ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ ni ala yɛrɛ sɔnna ka silamɛya armée n'ale ala yɛrɛ ka i y'a fɔ nouvelle génération n'ale ala yɛrɛ ka technologie laban ye o wagati la donc mun de b'a yira anw na ko anw yɛrɛ tɛ se k'an ka kɛlɛ armée donc asimu ninnu ni minnu ye dɛmɛ kɛ ko k'a don armement na u kana ba la parce que ala ye bamuru bila kana di Muhammadu ka kɛlɛ ma Muhammadu ma ba la kɛlɛkɛcɛw ma ba la u y'a minɛ donc ni minnu fana ye dɔ d'i ma ko ka fanga dɛmɛ ko ka jamana dɛmɛ a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ok dialysiw nana dialyse mina i y'a faamu dɔgɔtɔrɔsow la Gabriel Touré an ye san 7 kɛ an bɛ ka kule ko IBK ka dialyse appareil kelen dɔrɔn san $1,000,000 ani dɔɔni a taara ka sɔrɔ a ma se ka kɛ mais o y'a sɔrɔ a denw bɛ mobili ni o y'a sɔrɔ a denw bɛ ka mobili ni o y'a sɔrɔ a denw bɛ ka avion ta o y'a sɔrɔ a denw bɛ wasanba dɔ na i y'a fɔ aw bɛ mun dun su kɔnɔ a ka ca $2,500,000 dialyse san 7 ani tila e amiyo e kun b'o gouvernement kɔnɔ e ɲɛ bɛ dialyse minan baden nalen na Ponge i y'a fɔ Gabriel Touré la depuis Moribo depuis tubabuw ye Gabriel Touré jɔ k'a li changer ka n'a bila bi la li ma deli ka falen e ɲɛ bɛ hôpital ba bɛɛ li falentɔ la kɛlɛkɛminɛnw depuis ala ye da Musa tile la kɛlɛkɛminɛn minnu ma sa e ɲɛ b'olu santɔ la e ka tila ka n'i jɔ k'e bɛ bɔ ko ka a fɔ ko ka élection kɛ élection baliya bɛ mun tiɲɛ e kɔrɔkɛ yɛrɛ ka du kɔnɔ kɔngɔ tɛ yen i ka kalan kɛ hippodrome na e kɔrɔkɛ ka du bɛɛ kɔngɔ tɛ yen wa hali san 100 kɔngɔ tɛ don du kɔnɔ e b'o dɔn e yɛrɛ fana bolo mun b'e bolo kɔngɔ tɛ don e b'o dɔn mais halisa e bɛ mun ni élection ko la fanga cira jamana cira fanga mun na i kun b'o kɔnɔ grand frère i fana k'a lajɛ sa dɔ kɛra de Amion Guino cɛbilen an tɛ kuma e fɛ parce que e ta ye fɛn dɔ ye c'est à dire ne ma dɔn e bɛ mun fɛ quoi cɛbilen ale yɛrɛ t'a dɔn k'e bɛ mun fɛ mun ka jugu cɛkɔrɔbaya la mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn i bɛ mun fɛ mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ i ma se ka fɛn dilan mɔgɔ ma kɔrɔ ka sɔrɔ i ma se ka sini ɲɛsigi mɔgɔ mana kɔrɔ ka sɔrɔ ɲɛbila t'i bolo mɔgɔ mana kɔrɔ parce que den tɛ cɛkɔrɔba mun bolo o bɛ don sɛ kulukulu kɔnɔ quoi i y'o faamuya wa cɛkɔrɔba bugɔko 2 dɔgɔnin 1 na o ye cɛkɔrɔba yɛrɛ nɔ ye i y'a faamu cɛkɔrɔba bugɔko 2 dɔgɔnin 1 na o ye cɛkɔrɔba yɛrɛ nɔ ye cɛbilen Darame e ta ne t'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ walahi maliden si t'a dɔn e bɛ mun nɔfɛ cɛbilen Darame e ɲinɛna e ni malidenw de jɛra ka bɔ malidenw ka taa kule e cɛbilen nɔfɛ e cɛbilen kan to o kule la pelenkitun e taara don i bɛ ka fanga la e cɛbilen i ɲinɛna Sumayila kɔ e ɲinɛna i ka parti kɔ ala ka lahara sɔn Sumayila i ka kɛ Sumayila ka baradura ye e ɲinɛna i ka parti kɔ ka kɛ Sumayila ka porte parole ye e ɲinɛna i ka parti kɔ ka kɛ Sumayila ka premier ministre ye e ɲinɛna i ka parti kɔ e cɛbilen ka na fo ka kɛ bɛɛ ɲɛna k'i bɛ IRD de la o Sumayila ka victoire nɔfɛ e kun b'o kɛlɛ la jama bɔlen ka tugu e kɔ e b'i ka kumaba fɔ la e taara plenketon ka don IBK ka gouvernement na e cɛbilenw fo ka taa IBK gɛnw
k'e to gouvernement non ni i bɛ ka in talen kɔfɛ jamana cilen e fadugu cilen jamana cilen no e badugu cilen no jamana cilen no e tulo tɛ fantanw ka wolowolokan na e ma se k'o si mɛn e yɛrɛ b'a dɔn k'e to fanga la e ye rébellion ko kuma in mɛn e ye jihadiste ko kuma in mɛn e bɛ Mali armée a taara k'a to cogo min na e b'o état dɔn i b'a effectif dɔn i b'u ka kɛlɛkɛcogo dɔn se mun b'u ye se mun t'u ye e tun bɛ gouvernement kɔnɔ e b'o bɛɛ dɔn i y'a fɔ e taara e tun bɛ masakɛ mun ka gouvernement kɔnɔ san 7 ni tila o taara jamana condition bɛ cogo min na bi e tun bɛ ministeriya mun na e ka t'o ministre ɲininka jamana kibaruya la mun de kɛra mun de ma kɛ an avancera cogo di an ma avancer cogo di san 1 kɔnɔ i ka sɔrɔ ka aw ka san 7 ni tila lajɛ cɛ bilen i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko alhamdulilayi jamana in parce que wali dusu tɛ kɔtigɛ mɔgɔ tɛ se ka ko dɔ kɛ jamana ko la dɔ b'a kɛ ni mun sera k'o kɛ i b'o féliciter mais e fana ka n'i sigi k'e bɛ élection ko kuma fɔ cɛ bilen e ka taa RFI la k'e bɛ cɛ bilen e bɛ élection ko kuma fɔ cɛ bilen ne bɛ mun f'i ɲɛna an bɛ kɔrɔbaya kuma min na Alpha Clé la e cɛ bilen e tun bɛ yen i y'o faamuya wa halisa e cɛ bilen e bɛ yen depuis ala ye cɛ bilen da i ma parti sɔrɔ diɲɛ na parti mun sera ka mɔgɔ 20 sɔrɔ i yɛrɛ b'o dɔn pɛrɛ i tɛ se ka mɔgɔ 20 sɔrɔ i tɛ se ka mɔgɔ 20 labɔ i tɛ se ka mɔgɔ 20 fara ɲɔgɔn kan i tɛ se ka taa hali dengidi kɛ yɔrɔ i ma taa maa si ka dengidi la mɔgɔ 20 taara mun na i ma taa cɛkɔrɔba si ka banna mɔgɔ 20 taara yɔrɔ min na i ma taa mariage si la mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ i ma taa silamɛ furusiri si la mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ e tɛ bilen i ma don misiri si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ i ma taa église si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ y'o fɔ i ma taa sugu si la mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ i ma don duba si kɔnɔ mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ i ma taa eron si la mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ i ma jama foyi fara ɲɔgɔn kan mun bɛ mɔgɔ 20 bɔ e mɔgɔ mun yɛrɛ tana ye ka se ka 20 personnes fara ɲɔgɔn kan e dɛsɛlen don o la e ka n'i jɔ k'e bɛ élection ko kuma fɔ hali ni élection kɛra n'a bɔra e ka t'i allié dɔ la cɛ bilen ne ko e ka mun bɛ jamana ko in na dɛ i b'a dɔn n'i ye micro jɔ Mali yɛrɛ da la k'a ka kuma cɛ bilen Mali b'a fɔ ko k'i bɔ a kɔnɔ Mali b'a fɔ ko k'e bɔ a kɔnɔ cɛ bilen n t'a dɔn i tɔgɔma de kun tɔgɔ cɛ bilen ou bien denmisɛnninma de kun bilennen don n'i tilala ka fin je sais pas parce que cɛ bilen i ka ko in i tɛ avant t'i kɛ cɛfin ye personne te connaît i y'a faamuya fɛn o fɛn ka nɔgɔ e cɛ bilen ma o voyager ka taa France fɛn o fɛn ka nɔgɔ e ma i bɛ voyager France taga hali ni avion tɛ yen i ka France taga tɛ bali hali ni Mali pisi videlen don i ka France taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw ma aéroport dayɛlɛ e ka France taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw ma suɲɛna e ka France taga tɛ bali hali ni aéroport mɔgɔw mana joona a t'a bali n'u nana joona a t'a bali n'u sunɔgɔra a t'a bali ni aéroport kununa a t'a bali ni courant tigɛra a t'a bali ni avion nana a t'a bali ni avion ma na a t'a bali e cɛ bilen kɔni bɛ voyager dɔrɔn il suffit ka don Moribo fama il suffit ka taa aéroport Moribo k'e t'a la mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ voyager togo togo i kɛlen ko funufunu mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen ko tornade mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen ko tempête mɔgɔ si t'a dɔn i kɛlen ko cyclone mɔgɔ si t'a dɔn e kɔni bɛ voyager i bɛ ko dibilan de b'i la cɛ bilen e fana ka na ko kɔngɔ bɛ jamana na cɛ bilen kuma min na yanni i bɛ k'a kɛ ta e kun fasara f'i ka fugulanin bɛ biri i kun na e kun fasara fo fugulanin bɛ biri i ɲɛda la e kun fasara fo fugulanin b'i kun na i ko ni denmisɛnnin ye tasa biri a kun na e kun fasara i ko i y'a faamuya wa i ka fugulanin kun b'e kun na a bɛ cogo fɔ f'i kulonin 2 bɛ datugu i y'a faamuya wa e nana kɛ ministre ye même pas kalo 3 fugulanin commencera ka dɔgɔya fo ka na e cɛ bilen kɔkɔ k'i kunkolo kɔkɔ k'i nɛriw bɔ k'i kɔkɔ k'i kɛ i ko Wagner mɔgɔw ka cɛ ye k'i kɔkɔ k'i kunkolo kulɔ k'i kunkolo tulu i y'a fɔ e kunkolo yɛrɛ kun tɛ wɔsi i kan de kun bɛ wɔsi yanni i bɛ ka taa e denbaraw bɛɛ bɛ wɔsi i tɔnpasaw bɛɛ kun bɛ wɔsi k'e fa k'i kɛ i n'a fɔ Sinila ka selibasaga k'e fa k'i dɛbɛ i n'a fɔ Jasala ka muso buralaja saga k'e fa k'e kulɔ i b'a fɔ ko Balakale denkɛ ka selibasaga k'e kulɔ k'e fa tɛp i ko Seguli ka misiba ninnu k'e fa k'e kulɔ tɛp i ko Baba Sura nalen i y'a faamuya wa n'a ka mobili ninnu ye k'i kɔgɔ k'i kulɔ i ko sɔrɔdasi mobili k'i fa tɛp sisan depuis waati kɔngɔ b'anw na koyi i bɛ ka talen ne nana fɔ ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la ko ka élection kɛ cɛ bilen hali ni élection yɛrɛ bɛ kɛ a bɛ ni Ala ni kira cɛ bilen ni minɛ mɛlɛ saya
ni eni saya election ke ya fa saya biga jama bi cha ni etai ne ni melekalu mautu ni ko maldon kwa election kauche melekalu mauti bi bati cheble ni eni suran tere tara election na deuxième tour la suran tere bi bati cheble shuta brangali ni eni shuta brangali ni eno tara election na shuta brangali bi bati cheble ni eni kasange tara ya fa kasange be bati cheble ni eni kaburu sen piki tara piki be bati cheble ni eni nyarla kaburu don tara election na nyarla kaburu don be bati cheble yo fa ni eni saya bana tara saya bana be bati deuxième tour la ni eni nima karan tara nima karan be cheble bati deuxième tour la cheble drame billahi talahi cheble nta do femu manga gon ko eni obeta ini fenkelen dro ne sekata ya fama wa execo la premier execo ibodo ebola ni eni ebola tara malion be voter ebola ikwe cheble yo fama wa sinon papa kanana election ko kuma fanye de ikun pasale no ika glekinu kumbi kana ina fo ni tra kata ika glekinu kumbi kana ya fa iko ni flake brange iko ni flake dimso che gleki badama ameboko kalama yenda na funu ya fa ki koko kateme ya fa grobra di mali mogo taka kani bicepsi koko kateme la jaba taka kani disi koko kateme bagar balo taka kani klo koko ya fa ma kateme brade ferau taka kani yere jasa ki koko iko Wagner sorasu si ça de gonflera ibeka taradro ya fa ma ekwe manani funune utara kata bandigini trouver la ko puis kata miseli trouver la pou do gonfler la si ça kana ko kongo be jamanana depuis fallait no kumam na kongo kumauna cheblen darame chebli ningra maloya de ibeka tato tarani wanishima digina billahi mogobe say togote sa saya money afa Sumaila ga parti taratan saya money Sumaila ala kallah rason Sumaila afa Sumaila ka parti ko toratan imado saya money ni Sumaila taw be kume farangonga ni Sumaila kume balola san kuma sura bebe nyogonga ni sitan che kume balola san kuma sura bebe nyogonga ni Sumaila den fa kume balola san kuma sura bebe nyogonga billahi talahi saya money de itado ko saya money fiki sigi ka URD lajebi itado ko saya money fiki sigi ka Sumaila ka korolu laje itado ko saya money fika Sumaila ka entourage nyini itado ko saya money fika URD cheba nyini bi itado ko saya money fika URD chew tulu toy itado ko saya money fika URD nyemogo tale janfa no fe itado ko saya money fika URD mogo bulto nafulo tizo no fe itado ko saya money fika URD mogo tale galontkelaw no fe itado ko saya money fika URD mogo nyinale Sumaila ka bitiko fika URD mogo nyinale Sumaila tabolo ko fika URD mogo nyinale Sumaila ka politiki ko fika URD mogo tunune ibe soro ka do ko saya de money saya money wallahi che kelen saya te duguba ci me kelen saya be duguba lankulunya kelen saya te duba ci me kelen saya be duba lankulunya kelen saya te tomba ci me kelen saya be tomba lankulunya billahi talai Sumaila kelen aya sembo Sumaila kelen ko sembe dinga mundala billahi URD ko la ala Sumaila sembo dinga dala URD jigina dinga kono mogo te kelen ambe kelen to dunyoro kumadu billahi talai ni shukura nto dunen ko fe ni datu ko koroke muso dala ibado ka te kelen na be kelen mogo magantaka iji kume da maga mogo kunteta madine na be kele ni misri wele la betoko kume fo am betise ka ke kele bilaki kedo snogo bagato bilaki o kausa kedo jole Sumaila sisi ou de wara mine wara sisi ou de politicien quoi politicien sisi ou de musra ka chow frangon ka 30 ans ka chow frangon ka 20 ans ka chow frangon ka ala e sanwo sanda che shite bo aka tona chow be do aladi ala e chow avant sanwo sa chokorobo be joko parti ko ka tukwa ko sanwo sa chokorobo be no che u ka parti la kana tuale de ko Sumaila sisi ou de ka mine ya fo che shima bo parti la ka mine na o asro jaja chow ba do ko nana ka bi se ka koke andale ka klaka koke ala yo miniji do ya chow tara chow te klinye c'est un fiman cheni che kun te klene chow te klinye sisi ou de chow te klene
Billahi doka bigi ti ta faso yi Soumaïla ka bigi kun tara faso yi dobe kala ka daw ka so Soumaïla kun kalana jamana yi dobe bigi ta bigi juka dogo me abe du balo doka bigi ba faso jo ta baso jo dota ba baso jo tuka dugu jo doka bigi be dugu jo tuka kabila jo doka bigi be kabila jo te jamana jo Soumaïla Cissé munga bigi kun keleno ka faso jo ka baso jo ka burana jo ya fa ku ka dugu jo ka quartier jo ka jamana jo Soumaïla Cissé udi atara wara tarida alna kununa bi avec la kasade Soumaïla Cissé ida horon kulumbemi Soumaïla Cissé ida chokoroba tiefolo olu yelemana Soumaïla kasayala chokoroba kalabanchu olu yelemana Soumaïla kasayala politicien munubu jwa kofe olu be yelemana aw kumbe jwa kofe de kapuma aw tumbe jwa kofe ka to kwa mbofo aw tumbe jwa kofe jama kawye ala tarana e bibina Soumaïla tara ka parti tara alhamdulillah mais barkatigu bina sinon IRD beba don mum se ka fara ɲɔgɔn kan ne bala beba don nte tiɲɛ fɔ ina IRD Soumaïla tara aw tɛ fɛ ka mun ta n'aw ma ta dingɛ kɔnɔ n'a ye bɔbɔdenya k'a fɔ ɲamaden filɛ n'i ye Igor bɔ URD la cɛ t'a kɔnɔ ni n ko cɛ t'a kɔnɔ cɛw b'a kɔnɔ ka baara kɛ mais n'i ye Igor bɔ a la billahi talahi n'i ye Igor bɔ URD la o cɛ t'aw bolo diɲɛna mun bɛ tɛmɛ premier tour k'a b'aw tugu de y'a fɔ an tɛ n fa dɔn fa dunan de don mɔgɔ bɛ fili i ba kamalen ma mais i ba cɛ bɛɛ b'i fa dɔn ni URD ni Igor tɛ a ye candidat dɔ fɔ n ɲɛna ni Igor tɛ a ye cɛbakɔrɔ dɔ fɔ n ɲɛna ni Igor tɛ a ye dɔ fɔ jama yɛrɛ dalen don mun na ni Igor tɛ a ye dɔ fɔ aw bɛ na ni mun ye ni mɔgɔw bɛ tugu a kɔ ni Igor tɛ a ye dɔ fɔ mun na n'aw bɛ taa premier tour la ni Igor tɛ nafolo tɛ dɛ a ye dɔ fɔ wulu t'a ka mangoya dɔ f'a ka don misiri kɔnɔ i y'a faamu billahi wulu t'a ka mangoya dɔ f'a ka don misiri kɔnɔ aw bɛɛ b'aw tugu de bɛɛ b'i tugu de n'i y'a mɛn naji fɛn dɔ de su ko don jɛgɛ a kɛra sogo ye fɛn dɔ de su don sinon n'i y'a ɲɛnama bila barama kɔnɔ a b'a ci parce que la tasuma bɛ ji kalaya mɛ o b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'u cɛ n'i ye barama ju sɔgɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'a filan tɛ manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso kelen sa tɛ dugu ci dɛ mais kelen sa a bɛ duba yɛrɛ kɛ ha Soumaïla Cissé wara minɛ wara Soumaïla Cissé Grongofin Soumaïla Cissé Diamant Noir Soumaïla Cissé Cissé Ode Soumaïla Cissé ha Soumaïla ye temps mun kɛ a minɛlen Soumaïla minɛlen jihadistes fɛ Soumaïla ye temps mun kɛ jihadistes bolo mais o y'a sɔrɔ a ka jama dafalen bɛ mais Soumaïla ka saya kana bila billahi talahi bɛɛ bɔra parti la alors que a minɛlen k'a to otage la o ye mɛnni mun kɛ k'a sɔrɔ o ma bɔ parti la Soumaïla bɛ ban hali Soumaïla ka tile 40 ma se o y'a sɔrɔ o bɔra parti la Maître Demba ka kuma dɔ f'i ye to parti in na ni parti in gɛnna o k'i kɛ ministre ye sinon président a kuma dabila tɔw bɛ k'i musalaka i tɛ gagner tɔw bɛ k'i musalaka a se t'i ye tɔw bɛ k'i musalaka a bonya t'i kan tɔw bɛ k'i musalaka a danaya t'i kan tɔw bɛ k'i musalaka a manja t'i la tɔw bɛ k'i musalaka i t'a sɔrɔ parti in bɛɛ ka k'i fɛ billahi tala i tɛ président sɔrɔ i t'o dɔn f'i ka taa dugu dɔ la ko mɔgɔw ka bɔ k'i kunbɛn n'i ye cɛw bolo i b'a sɔrɔ dɔ dir'o ma i yɛrɛ b'a dɔn prêt i m'a prévu yira malidenw na i m'a kanu yira malidenw na i ma kɛ mɔgɔw fɛ i mako tɛ mɔgɔ si la i tɛ taa mɔgɔ ka dengidi la i tɛ taa mɔgɔ kungo la mɔgɔ n'i ye foyi la i ma parole foyi ta ka mɔgɔw la convaincu i y'o faamu mɔgɔw kɔni kun ɲɛ d'i la y'o la Soumaïla nɔfɛ mɔgɔ si tɛ tugu IRD kɔ k'i to a la n t'i musalaka la dɛ i ka to a kɛrɛnin na yen kɛlɛ cɛfarin b'i ma ga kɛlɛ tɔgɔtigi bɛɛ t'i jɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɛ a tɛ ɲɛ i bolo dɛ n'u bi k'i nɛgɛ k'i ka wari dun ne bala t'i nɛgɛ n'u bi k'i musalaka ne t'i musalaka n'u bɛ k'i caressé ne t'i caressé n'u bɛ ka i bloku ne t'i bloku a présidenya ka cɛ finna a dawula t'i la a mɔgɔbaya t'i la a convaincu t'i la a yecogo t'i la a jama t'i kɔ a manja t'i kɔ IRD kɔnɔ Mali kɔnɔ bloku de bɛ gɛrɛ kɛ wa i ni Soumaïla hali n'a sɔrɔ aw bɛɛ donna école la kelen o ni président tɛ kelen o ni parti ɲɛmɔgɔ tɛ kelen ok i b'a dɔn prêt i ma prévu foyi yira Mali kɔnɔ baara la ok i ma démissionné ka bɔ poste la i ma poste foyi ta i ye mun avancé wa ka cɛ fɛ yen na mɔgɔw b'i Soumaïla kɛrɛfɛ mais mɔgɔ t'i dɔn koyi maître mɔgɔ si t'i dɔn i ma kɛlɛ foyi kɛ Mali ye i ma politique kɛlɛ kɛ i ma dɔn kɛlɛ la i fa baga
One love à vous tous. Kana balaba. Sidan dentro yiri jugu fere. Tenen dentro yiri jugu lado. Chani blenga grongo ble farabriki. A dankise dande. Ay non. Mais non. Bloku te gerkyo. www.com. Ate dabrikoy. Wa anta te mogo kuire. Anta idron. Ame tien mun don. Mun keranyana ame bo amo tien de fokoy. Wa mogo tise ko foli balikoy. Itise koy. Ibe mogo de mango ima mogo musrala. Mogo be video la. Sans savoir au coffre et kana do video la. Iti to tigi la me. Iye mogo mun la me folo ka espérance ta video ko la ka soro kana do video la. Ibe mogo mun la me ka soro ki ka shije obo. Toko foi ma fone ma ema mun da yere la. Ole balade la lu wali juwe. Video kala la wali ju ne de do. Ni un côté gauche ne de do. Kutuba ne de do. Yawa. Ne de do. Kala balaba ne de do. Yo fama donc tiens kelene jamana inkuno. Ni wallahi ne de do. Mo itise ka ne la jo ne be bamananga menye. Me dame donnier, me kewale donnier, me histoire donnier, me jamana inko donnier, me se kuma lanier, wa me tiens ka niye be ne la jo todi. No ibita de fo mo wa la me. Ya fama wa ne kotongo ne balade ka 112 vidéo abe partager dien dongodo 107 vidéo be partager dien dongodo o vidéo de te kone balaya ke kiba la me ki te kalan sura kono ati o mo shiti se ki sigi ki ta ke galontike o non mo be tien donc ne be tien de fo OK alhamdulillah rabbil alamin OK mali kono beniga karamo do mais karamogo be karamogo do mais ni tien fo be karamogo mungan dom na mo fo aidara karamogo do mais an tien fo ayena jema wulio donc ni mun tabe dom na o de tabe fo ya fo ma o de kama tafan ne fle ka fo balade karsa ko ne abikina ko ne be karsa ko mali be bo donne la ne be nga tien de ko ne te mo ko donc mo shi kana mo shi jabi nambe ta tien be do maninka lu kote ko kolu labanto tunyalema mais mali kono aw munu klobe ne kana na fra ko ka mali kono ko ka video kala obo ko munu be tien fo bilahin kalela al ne balashu do be ne togodi mali kono video kala ula mun be tien fo ni ko ka mogo sababu ala ne togo be dali sale ni ko che ko ka mogo flabo ne togo be dali sale bilahi mali kono ali sam bakele video kala ula mali kono ni ki be video ke histoire ta itene balaba bola ni ki be Facebook la kuma histoire ta itene balaba bola ni ki be mali jo histoire ta itene balaba bola ni ki be ka takali video ta itene balaba bola mali kono jara mogo ama jamogo ni video kala o symbole be glané balaba symbole be gla cheshi se kotola Qu'est-ce que c'est donc o te kuma kumbo mogom de la ki ba ne no ko abi nyama den karibe jeno non kuma ti un yo fa me ko lu labanto tunyalema maninga lu côté e adamene membe mu ma forma mais bien me la main parce que kuma tien kelendrone bebe se ka fendo fa me ato chesie mu me boko bala ni foko galono o drone nyini na yo fa na o drone nyini na bala il faut galono. Non. Donc, one love à vous tous. Kana, balaba. Si dans l'intro, il y a du goût ferré. Tenez l'intro, il y a du goût là-dedans. Chani blenga gourmo blé. Ma bela jelen foka au bargada. Kana balabado. Wallahi. Donc, ma fou au bargada.